اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج قربانی کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی سنا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی جو مالک نصاب ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، تو جو شخص اس بات سے گمان نہیں کر پاتے کہ ہم مالک نصاب ہیں کہ نہیں ہیں، مالک نصاب ہمارے اوپر کب واجب ہے، کب ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ہم کب مالک نصاب ہیں، تو کتاب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، حقدار ہو، یا ان میں سے کسی چیز کا رقم رکھا ہو اپنے پاس، یا سامان تجارت یعنی جو بکری کا سامان رکھتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی دکاندار کے لیے۔ تو ابھی کے دور میں جس طرح چاندی اور سونے کی قیمت ہے، اس قیمت کے حوالے سے ابھی کے دور میں اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم 35 سے 40 ہزار کے قریب آتا ہے، یعنی کہ اتنا رقم ہو ہمارے پاس تو ہم مالک نصاب ہیں، یا اتنا کا سامان ہمارے پاس ہے، مال تجارت یعنی خرید و فروخت کرنے والے دکاندار ہیں، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو ہم یہ ہمیشہ سنتے ہیں قربانی کے ٹائم میں کہ ہمارے پاس جب بھی ذی الحجہ کا واقعہ پیش آتا ہے تو مالک نصاب کہا جاتا ہے، اور قربانی کرنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ لیکن آپ نے کبھی اس بات سے اتفاق رکھا، اس بات میں کبھی غور کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے اوپر مالک نصاب ہونے کے بدولت ہمارے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو قربانی کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعا کیے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا فرمایا۔ تو آپ دیکھتے تھے کہ تمام جائیداد سے زیادہ، تمام مال و دولت سے زیادہ، اور فرشتے بھی دیکھتے تھے کہ تمام مال و دولت سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ 8ویں تاریخ کو یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یہ خواب آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، میری راہ میں قربانی کرو، میری راہ میں قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 کو صبح اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن وہی آتی ہے کہ اے ابراہیم، ہمارے راہ میں یعنی ہمارے لیے قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور 100 نہیں بلکہ 200 اونٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب 10ویں ذی الحجہ کو یعنی 10 تاریخ کو خواب آتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہارے قریب جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کی قربانی ہمارے راہ میں پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح کو اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں کون ایسی چیز ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مال و دولت میں، تمام جائیداد میں جائزہ لیتے ہیں، تمام مال و دولت میں نگاہیں دوڑاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ہم جو ہیں سب سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو اتنا سوچنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا جائے، حضرت اسماعیل کو نہلاؤ اور خوشبو لگاؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعوت میں لے کے جانا۔
इतना कहना था हज़रत हजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहलाते धुलाते हैं और खुशबू वगैरह लगाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर देते हैं। जैसे ही जाते हैं तो रास्ते में शैतान आता है और कहता है कि ए इस्माईल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, हमारे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझे दावत में लेकर के जा। तो शैतान क्या कहता है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुम्हें कुर्बानी करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो ये बात जैसे सुनते हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान से पूछते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि मैं तुम्हें अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे इस बात को सुनते हैं इत्मीनान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ शैतान मरदूद, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद चाहता है कि मैं उसके राह में कुर्बान हो जाऊँ, तो मेरे पास एक जान क्या अगर 100 जान हो तो मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। जब इस बात को सुनता है शैतान तो कहता है कि हाँ, दाल तो गलने वाली नहीं है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मानने वाले हैं नहीं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस बात को सुन करके वो शैतान वहाँ से भागता है और भागने के बाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला के पास आता है और आने के बाद कहता है, ए हाजरा, क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? वो कहती कि हाँ मुझे मालूम है, हमसे ये कह कर के गए हैं कि मैं इस्माईल को दावत में लेकर के जा रहा हूँ। तो वो शैतान कहता है ऐसा नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल को ज़बह करने के लिए यानी अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही इस बात को सुनते हैं कि अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं तो हज़रत हजरा रज़ी अल्लाह ताला कहती है कि ए शैतान मरदूद, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम परेशानियों से गुजार के तमाम बहुत सारे दुआ करने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद दी और उसके बाद कोई औलाद नहीं थी और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुद्दतों के बाद हमारे गोद को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से खुशहाल किया, तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी देने के बाद जब अपनी राह में कुर्बान करने को मांग रहा है तो मैं इससे भागूं क्यों, मैं इसे गुरेज क्यों करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में मेरा एक बेटा क्या, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो एक बेटा है, अगर मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला के अता से अगर 100 बेटे होते तो मैं इब्राहीम को उससे यानी अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुर्बान करने से कभी नहीं रोकती। इतना सुनना था, शैतान तो हार गया, थक गया। अब ये सोच करके कि दाल यहाँ भी नहीं गलने वाली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है। उस वक्त जाता है जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बांध दिया जाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों में पट्टी लगा दी जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथों में छुरी लेकर खड़ा है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटा करके ज़बह करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त शैतान आता है कि ए इब्राहीम, ये क्या कर रहे हो? कोई भला अपने बेटे को कुर्बान करता है अपने हाथों से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए शैतान मरदूद, तू क्या मुझे बहकाने आया है? मैं अपने बेटे को क्या, मेरे तमाम जायज़ात अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मांगे तमाम जायज़ात को दे दो। एक बेटा क्या, अगर 100 बेटे होते, अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मांगेगा तो उसको भी मैं अल्लाह के बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। इतना कहते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी बढ़ाते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाते हैं और क्या देखते हैं कि जब आँख में पट्टी बंधी थी तो क्या देखते हैं कि छुरी चल नहीं रही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छुरी देख रहे हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन में छुरी चल नहीं रही है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस छुरी को ज़मीन पर, वहाँ पे एक पत्थर था, उस पत्थर पे मारते हैं तो क्या देखते हैं कि पत्थर 2 टुकड़ा हो चुका है, लेकिन वही छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही है। जब
तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को कहा कि ए जिब्रील जाओ, जन्नत से लेकर के दुम्बा जाओ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक तरफ कर दो और उस जगह पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुम्बा को रख दो और कुर्बानी हो जाएगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुम्बा लेकर के बढ़ते हैं और जैसे ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी रखते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अमी वहाँ से उठाते हैं और उस जगह पे दुम्बा को रख देते हैं और वहाँ पे छुरी चल जाती है। उसके बाद क्या जब आँख से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि इस्माइल के बजाय यहाँ एक दुम्बा कुर्बान हुआ। इसी एवज़ में ये अदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतना पसंद आया, तमाम उम्मत मुहम्मदिया पर ये सुन्नत को मालिक निसाब के ऊपर वाजिब करार कर दिया।